नाज़रीन आदाब 2 अगस्त 2023 मुताबिक 14 मुहर्रम के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खासे से। हरियाणा में इलाका मेवात के शहर नोह में गुज़िश्ता रोज़ विश्व हिंदू परिषद की ब्रिज मंडल यात्रा में मॉब लिंचिंग के एक मुल्जिम मोनो मॉनिसर की शिरकत और इश्तियाल अंगेज नारेबाजी के सबब भड़की तशद्दुद की आग में अब तक 5 अफराद की जान चली गई है। इस वाक़े के बाद नोह के कई इलाकों में हालात कशीदा है। पुलिस ने कहा है कि हुजूम ने गुरुग्राम की एक मस्जिद पर भी आधी रात को हमला किया, जिसमें एक शख्स जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। सेक्टर 57 में वाक़े अंजुमन जामा मस्जिद को भी आग लगा दी गई। फायर ब्रिगेड के ट्रकों को मौके पर भेज दिया गया और आग पर काबू पा लिया गया। मरकजी वजीर और गुरुग्राम के MP राव इंद्रजीत सिंह ने तस्दीक की कि गुरुग्राम में एक मस्जिद पर हमला हुआ, जिसमें इमाम समेत 2 अफराद को गोली मार कर हलाक कर दिया गया। एक हिंदी न्यूज पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक हालात के पेश नज़र गुरुग्राम समेत तशद्दुद ज़दा इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और इंटरनेट पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके अलावा तमाम स्कूलों को बंद करने का भी हुक्म जारी कर दिया गया है। मणिपुर में जारी तशद्दुद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में मंगल के रोज एक बार फिर समाअत हुई। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इस दौरान मकामी पुलिस पर सवाल खड़े किए और कहा कि FIR को दर्ज करने में काफी ताखीर हुई। उन्होंने ये भी कहा कि हालात पूरी तरह से बेकाबू हैं और वहां कोई कानून का राज नहीं है। चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से तल्ख सवाल भी किया कि वीडियो में जो खवातीन हैं उनका बयान है कि पुलिस ने ही उन्हें भीड़ के हवाले किया, तो फिर पुलिस वालों पर क्या कार्रवाई हुई है। इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मामला CBI को दिया गया है। आज हुई समाअत में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमने मणिपुर तशद्दुद मामले पर स्टेटस रिपोर्ट तैयार की है। ये एक हसास मामला है। 3 मई के बाद अभी तक मजमूई तौर पर 6532 FIR दर्ज हुई है। उनमें 11 FIR ख्वातीन और बच्चों के खिलाफ तशद्दुद और जिनसी इस्तेसाल को लेकर है। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने ट्रेन में एक RPF कांस्टेबल के जरिए अपने सीनियर ASI टिकाराम और बाकी 3 मुसलमानों को शिनाख्त करके कत्ल करने पर अपने इंतहाई सदमे और गम गुस्से का इजहार किया है और इस सानहे को फुस्तायत और नस्ल कुशी की जहनियत की पैदावार से ताबीर किया है। मौलाना मदनी ने इस सिलसिले में मुल्क के वजीर दाखिला को एक मकतूब इरसाल किया है और वाक़े की नौइयत और इसकी संगीनी की तरफ तवज्जो मबजूल कराई है। मौलाना मदनी ने अपने मकतूब में कहा है कि यह कोई अलग थलग कार्रवाई नहीं है, बल्कि सालों से जारी नफरती मुहिम का नतीजा है। बिहार हुकूमत को पटना हाई कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली और अब नीतीश हुकूमत जात पर मबनी मरदमशुमारी का काम मुकम्मल करा सकेगी। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस की डिवीजन बेंच ने मंगल को जात पर मबनी मरदमशुमारी पर रोक लगाने की दरख्वास्त से मुतालिक तमाम दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया। इस मामले पर 17 अप्रैल को पहली बार समाअत हुई थी। हाईकोर्ट ने 4 मई जात पर मबनी मरदमशुमारी पर पाबंदी लगाते हुए उस वक्त तक हुए सर्वे में हासिल डेटा को ज़ाय न करने का हुक्म दिया था और समाअत की अगली तारीख 3 जुलाई मुकर्रर की थी। इस मामले में दोनों फरीकों को मुसलसल सुनने के बाद 7 जुलाई को समाअत मुकम्मल हुई और अदालत ने अपना फैसला महफूज कर लिया था। महाराष्ट्र में एक अंदोहनाक हादसा पेश आया। खबर के मुताबिक मुंबई के पड़ोसी जिला थाने जिला में समृद्धि एक्सप्रेस वे के 3रे मरहले की तामीर के दौरान एक पुल के स्लैब पर क्रेन गिरने से मंगल की सुबह कम से कम 17 मजदूर हलाक और 3 जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक ये वाकया मुंबई से 80 किलोमीटर दूर एक गाँव में करीब निस्फ शब 12 बजे पेश आया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अवाम के मसाइल हल करने में लापरवाही का मुजाहरा करने वाले अफसरान को वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर वो नहीं सुधरे तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो अपने दफातर में बर वक्त पहुँचकर आवाम के मसाइल सुने और उन्हें तरजीही बुनियादों पर हल करें। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का ये तल्ख तेवर मंगल को उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर जनता दर्शन के दौरान देखने को मिला। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में 100 से ज्यादा लोगों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। इस दौरान चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा, DGP विजय कुमार और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम संजय प्रसाद भी मौजूद रहे। ज्ञानवापी मामले पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के बयान पर तबसरा करते हुए बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने मंगल को कहा कि समाजवादी पार्टी और BJP के लीडरों के जरिए मुतनाज़े बयानबाजी दोनों पार्टियों की सियासी साजिश का हिस्सा है। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा, SP के जरिए बुद्ध मठ को तोड़कर बद्रीनाथ मंदिर बनाने से मुताल्लिक बयान के बाद अब BJP के जरिए अदालत में जेर समाअत ज्ञानवापी मामले के सिलसिले में तनाज़े को बढ़ाने वाला बयान कहीं इन दोनों पार्टियों की सोची समझी सियासी साजिश का नतीजा तो नहीं है। ये काफ़ी संगीन और तशवीश का बायस है।
آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کے قومی صدر اور ورلڈ صوفی فورم کے چیئرمین سید محمد اشرف کچوجوی نے ہریانہ میں دہشت گردی کی حمایت کرنے والے فسادیوں کے ذریعے مساجد اور مسلمانوں پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے تمام امن پسند لوگوں سے ایسے فسادیوں کے خلاف متحد ہونے کی اپیل کی ہے اور ہریانہ حکومت اور مرکزی حکومت سے اپیل کی ہے کہ حالات کو جلد سے جلد قابو میں لایا جائے اور مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ 4 ماہ میں 6000 روڈ ویز بسیں ہائی ٹیک ہو جائیں گی۔ اس کے لیے جاپانی کمپنی NEC نے کام شروع کر دیا ہے۔ کمپنی ریلوے کے نیشنل ٹرین انکوائری سسٹم یعنی NTES ایپ کی طرز پر بس مسافروں کے لیے ایک ایپ بھی تیار کی جا رہی ہے۔ مسافر بسوں کی لوکیشن اپنے موبائل فون پر ڈاؤن لوڈ کر کے جان سکیں گے۔ بسوں میں گاڑیوں کی لوکیشن ٹریکنگ ڈیوائسز لگائی جائیں گی۔ ساتھ ہی ٹرانسپورٹ ہیڈ کوارٹر میں کمانڈ سینٹر بھی قائم کیا جائے گا جہاں سے بسوں کی ٹریکنگ کی جائے گی۔ وزیر ٹرانسپورٹ دیا شنکر سنگھ نے کہا کہ بسوں میں لوکیشن ٹریکنگ ڈیوائسز رکھنے سے حادثات کے روکنے میں بھی مدد ملے گی۔ اودنامہ میں شائع جہنما خبروں کے مطابق سویڈن کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ سویڈن اور ڈنمارک دونوں میں بڑھتے ہوئے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کرے گی کیونکہ قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کے واقعات حملوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق سویڈش حکومت نے یہ بھی واضح کیا کہ اس کا آزادی اظہار کے قوانین میں بڑی تبدیلیاں کرنے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن اگر قومی سلامتی کو واضح خطرہ لاحق ہوا تو وہ ان قوانین تبدیلیوں پر بھی غور کرے گی جو پولیس کو عوامی مقامات پر مقدس کتابوں کو جلانے سے روکنے کی اجازت دیتے ہیں۔ مئی جدہ میں منعقدہ اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے 18ویں غیر ورچوئل ہنگامی اجلاس کے بعد جاری کردہ قرارداد میں OIC نے سویڈن اور ڈنمارک کے حکام کی جانب سے اس طرح کی کارروائی کی اجازت دینے پر شدید افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے آزادی اظہار کے نام پر قرآن مجید اور دیگر مذہبی کتابوں کے تقدس کو مجروح کرنے کی تمام کوششوں کی سختی سے مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ ایسے اشتعال انگیز اقدامات کے خلاف متحد ہو جائے۔ ایران پریس رپورٹ کے مطابق مصر شیخ الازہر نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ غیر انسانی اور غیر مہذب واقعے کے خلاف مسلمانوں کا مشترکہ موقف مسلمانوں کو مشترکہ دشمن کے مقابلے میں متحد کرنے کے لیے ایک اہم محرک اور سبب بن جائے گا۔ شیخ الازہر نے تاکید کرتے ہوئے کہا کہ ایک بار پھر تمام عرب اور اسلامی اقوام سے درخواست ہے کہ وہ خدا اور اس کی مقدس کتاب کی حمایت میں سویڈش اور ڈینش مصنوعات کا بیکاٹ جاری رکھیں اور دنیا کے تمام آزاد منش لوگوں سے اس اہم اقدام کے لیے اپیلیں کریں۔ امریکی اور طالبان حکام دونوں نے دوحہ میں ہونے والی 2 روزہ بات چیت کی تصدیق کی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے واشنگٹن میں جاری کردہ ایک بیان میں بتایا کہ 30 اور 31 جولائی کو دوحہ قطر میں طالبان کے اعلیٰ نمائندوں اور سینئر ٹیکنوکریٹ پروفیشنلز کے درمیان ملاقات ہوئی تاکہ انتہائی اہم مفادات کے حوالے سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے۔ دوسری طرف طالبان کے اعلیٰ ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بھی اس میٹنگ کی تصدیق کی۔ بات چیت میں افغان مرکزی بینک کے اثاثوں کی واپسی پر بھی توجہ مرکوز کی گئی جو اگست 2021 میں طالبان کے کابل پر قبضہ کے بعد امریکہ نے منجمد کر رکھے ہیں۔ امریکی حکام نے طالبان پر زور دیا کہ وہ افغانستان میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال بالخصوص خواتین، لڑکیوں اور کمزور طبقات سے متعلق پالیسیوں کو تبدیل کرے۔ اودنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadnama.com پر وزٹ